2,000 years later. What's up guys? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Dito tayo ngayon sa Santa Mesa, Manila. Ayan, sa likuran ko, Cowboys Ukay-Ukay. Ayan, nag-new arrival sila nakarang araw pa. Kaya tingnan natin kung may mga solid pang natitira sa loob. Tara, simulan na natin. Pasok na tayo sa loob. Let's go! Guys, nandito na tayo ngayon sa loob ng Cowboys Ukay-Ukay sa Santa Mesa, Manila. Ayan, siyempre bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka sa aking mga video yung ina-upload. Tara, simulan na natin, huwag na natin patagalin ito. Let's go! Albert yan, shoutout Kuya Albert. Tapos si Madam oh, ayan oh. Shoutout Madam. Ayan, may-ari ng Cowboys Ukay-Ukay. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel. Eto guys, dito tayo magsimula sa Chuck Taylor Converse. Ito, ganda na ito guys oh. Leather siya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang price niya 1,280 lang. 1,280 oh. Goods na goods pa yung ilalim guys oh. Wala pang upod. Yan, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo ito guys oh. Goods na goods pa. Yan, ito yung Paris niya oh. Right. Yan oh, puntahan nyo na dito guys oh. Sa Cowboys Ukay-Ukay, Santa Mesa, Manila. Tapos ito naman, sunod natin itong Palladium. Ganda na ito guys oh. Waterproof pa siya. Yan, kunting linis lang to. Pero wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan, okay pa yung ilalim nyo. Goods na goods po. Tapos 1,580. Yan, baka magustuhan nyo to. Palladium. Size niya, size 8 sa US. Yan o. Yan, baka magustuhan nyo to. Pang motor, pwede. Pang harabas. Yan o. Goods na goods pa. Tapos eto, may nakita tayo rito guys. So, ganda oh. Vans na kulay gold ang ano niya, colorway.
Ganda na ito, pakaiba. Yayamanin, kulay gold. Yan, 1580 siya. Yan, minimal heel drag lang siya. To wala naman, goods na goods pa. Malinis pa to guys. Size niya, check natin. Yan, size 8 sa panlalaki, size 9.5 sa pambabae. Yan ba, magustuhan nyo to. Legit na bands to guys. Solid. Ganda. Tapos yung pares niya nasa ilalim yan. Goods pa naman siya. Bali isa lang yung papagitan natin. Ito pa. May nakita ulit tayo na bands. Ito guys. Ganda na ito. Suede material siya. Tapos naka scotch guard. Yan, 3M, size 6. Yan, size 6 siya sa men. Tapos 7.5 sa women. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods po, pangharabas. 1 to 80. Yan ganda. Suede. Solid. Ito pa, may nakita tayo rito. Another Converse All Star. Ganda na ito, leather. Tapos may kunting upod na nga lang siya. 1 to 80. Yan, baka magustuhan nyo. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan Jack Purcell na high. Ganda leather pa siya. 1 to 80. Size nito, size 8.5. Tapos ito, sunod natin to guys. Another Converse All Star. Ganda Chinese New Year yung niya, design niya. Ganda, solid Yan, kung magustuhan nyo, puntahan nyo na lang dito. Size to, size 8.5. Yan, ang price nya yan, 1 to 80. Goods peng ilalim. Ito naman, may nakita tayo rito. Ganda, Adidas Americana. Yan, makaiba, ngayon ko lang nakita sa Ukay ito guys. Pangharabas, all goods pa to. Size to, size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Minimal heel drag lang siya. 1,480. Yan, baka magustuhan nyo. Ito, sunod natin tong Vans na low. Yan, ito guys, ganda Ano siya? Collab siya ng The Simpsons. Ayan. Pwede pa to. Ganda ng Yan, ito lang may kunting lang siya. Yan, dikitan nyo na lang. Hindi kayo maselan. Yan, okay pa. Goods na goods pa. Pangharabas. Yan, minimal heel drag lang siya. To, wala naman. 1,480. Yan, baka magustuhan nyo to. Vans. Yan, collab siya ng The Simpsons. Size na ito, size 10. Yan, size 10. Ito naman, sunod natin itong another Vans. Ayan na slip on. Ganda na ito. Checkered. Siya, plug. Yan, size 8 siya. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods peng ilalim 1,380. Yan, 1,380. Okay po. Goods na goods pa. Tapos ito, sunod natin tong another Converse Jack Purcell. Yan po guys, napakalinis pa to. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang price niya 1,480. 1,480 lang Size to, size 8. Yan, size 8. Converse Jack Purcell. Ito naman, sunod natin tong another Vans na low. Ito guys, ang ganda na ito. Yan, kompleto po. Yan, collab siya ng Undefeated. Ayan guys, solid Yan 1,480 lang. All goods peng ilalim. Tapos ang size nito, yan, size 11. Yan, size 11. Yan, baka magustuhan nyo. All goods pa to. Yan, pati yung pares nya. Hindi na natin papakita guys para medyo mabilis tayo. Right? Naman, sunod natin tong another Converse na leather. Converse high. Goods na goods pa to guys. Ganda, leather. Tapos ang size nito, check natin. Right, yan. Medyo malalim yan. Size 8.5 sa men. Yan, solid ganda leather. Ang price nya 1,380 lang. So ito pa, sunod natin tong another Vans na classic. Ito guys, classic to, 1,480. Yan, minimal heel drag lang siya. To, wala namang gaano. Yan, dyan pa yung original pad niya sa loob. Yan, ang size nito, size, hindi natin makita na. Yan, size, tingin ko mga size, to? Yan, size 10. Size 10. Yan, magustuhan yung Vans Classic. Ito naman, sunod natin tong another Converse na mid-cut. Ganda na ito guys, pang skateboard, pwede to. Tapos size 7.5, 1,280 lang siya. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang size nito, size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Converse na mid-cut. Ganda ng tela niya, umaong.
Pa, sunod natin tong another Vans na low. Ito guys, oh. Solid na ito. Pangarabas, pwede pa to. Andiyan pa yung original insole niya. Tapos, ayan, minimal heel drag, toe drag lang siya. 1,480. Ayan, suede material. Ang ganda. Tapos, size 11 siya. Size 11. Ito guys, so sa mga naghanap ng topsider, ayan, oh, Saraman. Ayan, oh, goods na goods to guys, oh. Ayan, minimal heel drag, toe drag lang siya. 1,280. Ayan, 1,280 lang to guys, oh. Saraman na topsider. Size 44 euro. Ayan, oh. Solid pa na ito guys, oh. Ganda, oh. Maong yung ano niya, pinakatela. O sunod natin tong another Vans na slip on. Ito guys, oh. Solid to. Ito lang, may kunting ano lang siya sa liner, pero pag sinuot di na mahalata. Yan, oh, size 5.5. Yan, suede pa siya, oh. Ganda, oh. Tapos minimal heel drag lang. Ang price niya, 980 lang. Ano ba, magustuhan nyo to sa mga size 5.5. Alright, solid po. Tapos ito, may nakita tayo ritong Polo by Ralph Lauren. Ito lang, may kunding heel drag lang siya to, wala namang gaano. Tapos ang price niya 1,280. Yan, andyan pa yung original insole niya. Tapos ang size nito, size 8 sa US. Yan, Polo by Ralph Lauren. Yan, oh, ganda, oh, pamorma. Tapos sa mga naghahanap ng pang jogging, pang gym, ito guys, oh, Skechers. Ganda ng colorway nyo. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. 1,280. Ayan, nandiyan pa yung original insole nya. Ayan, baka magustuhan nyo to. Skechers. Size 9 sa pambabae. Ayan, oh, all goods pa to. Tapos may nakita tayo ritong Nike Vapor Max. Ito, goods ng goods pa to guys. So ito, ang price nya, ayan, oh, 880 lang to guys. So pangharabas, pwede to. Size nya, check natin. Ayan, medyo malalim yung size na ito. Yan, size 9. Yan, size 9 siya. Nike Air Vapor Max. Yan ba, magustuhan nyo, puntahan nyo. Ito naman, sunod natin tong Timberland. Ito guys, so ito lang, may kunting upod na siya. Yan ba, magustuhan nyo, 1,580. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Diyan pa yung original insole nyo. Yan, goods pa yung sa liner nyo. Tapos size nya, size 7.5. Ayan, oh, 1,580 Timberland. Ito naman, sunod natin tong another Converse High. Ganda na ito. Ganda ng design, no? Chinese, ano siya, Chinese New Year na, Chinese ano siya, design. Yan guys, tulad pa na ito. Tapos size 7.5. Yan, 1,280 lang. Goods pa yung ilalim. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, baka magustuhan nyo to. Ito naman, sunod natin to, another pang running. Yan, pamorma Nike Presto. Ito, goods na goods po. Yan, may kunting heel drag, toe drag na nga lang siya. 1,280. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan pa yung original pad nya sa loob. Yan, ang size nito, yan, size 9 sa US, size 9. Ganda po, wala pa siyang punit. Naman, sunod natin tong Jordan 34. Yan guys, oh, solid pa na ito. Tapos may kunting upod na nga siya. Ayan, ang price 1,880. Yan, baka magustuhan nyo. Size nito, size 9.5. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Ito, sunod natin tong another Converse Jack Purcell. Yan, ganda pa na ito. Leather siya guys, oh. Yan, nandiyan pa yung original pad nya. Tapos all goods pa yung ilalim, oh. 1,380. Yan ba, magustuhan nyo to. Puting puti po. Ayan, ang size nito, size, yan, medyo malalim ang sizing nito. Ayan, ang size nito, size 8.5. Ayan ba, magustuhan nyo to. Goods na goods pa to. Tapos ito, sunod natin tong Nike Air Force 1. Ayan, oh. Okay pa to guys, so goods na goods pa, oh. Size 7 siya. Diyan ba yung original insole nya. Yan, ang price 1,380 lang, oh. Goods pa yung ilalim, oh. Yan, ba gustuhan nyo, puntahan nyo na to guys, oh. Ganda, oh. Ganda ng ano nyo, dami siyang embroidered pa yung pinaka logo nya. Yan, ba gustuhan nyo, puntahan nyo na lang.
Ito guys, so baka naghahanap kayo ng ganito. Ayan, ganda oh. Leather siya, tapos ang brand niya Hush Puppy. Yan, baka magustuhan nyo to, puntahan nyo na lang to. Ayan, oh. Minimal heel drag lang siya. Ito wala na magano, 1380. Yan, size ano to, size 9. Ito naman, may nakita tayo ritong Hoka. Ito guys, oh, medyo malaki ang size. Yan, may kunting upod na nga lang siya. Yan, ang price niya 1480. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set to guys. Yan, size niya size 11. Yan, size 11. Diyan pa yung original pad niya. Yan, ba magustuhan nyo to sa mga size 11 dyan. Yan, ito lang, may kunting heel drag, toe drag lang nga siya. 1480. Yan, ito naman, sunod natin tong another leather shoes. Yan ang brand to, di ko alam kung anong brand to guys. Solid to. Yan, 1280. Ganda oh, leather shoes siya. Tapos ang size nito, yan, size 8. Yan, magustuhan nito. Di ko alam kung anong brand to. Yan, comment down na lang kayo sa baba guys kung alam nyo to. Yan, marami pa mga leather shoes guys. So yan, di na natin maisa-isa yan, pero na-b-roll naman natin yan. Yan, meron pa ron mga pambabae, mga boots. Alright, yan oh, sobrang dami, di natin maisa-isa. Yan, meron pa ron, may mga pambabae pa sila, mga small size. Yan, meron pa ron sa unahan, mamaya puntahan natin. Yan, ito, sunod natin tong another pang running shoes. Yan, Skechers uli. Yan, nandiyan pa yung original insole nya, size 8. Yan, may kunting upod na lang siya. Yan, baka magustuhan nyo lang ha. Yan, ang price nito, wala siyang price. Tingnan natin sa kabilang pares. Yan, lapag muna natin. Yan, ito guys. Yan, wala siyang price. Yan, tanong nyo lang dito guys. Yan, baka magustuhan nyo. Yan, ito pa, may A6 pa rito guys. Ang ganda na ito, suede. Yan, classic na A6 Inochika Tiger. Tapos may kunting upod na nga lang siya. Yan, 1280. Yan, yan, magustuhan nyo, puntahan nyo na. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, size ano to, size 8.5. Ito pa, may nakita tayo rito, another A6 na Inochika Tiger. Yan guys, medyo masikip. Yan, ito lang yung sakliner nya, may kunting punit lang, pero pag sinuot di na mahalata oh. Yan, wala pa siyang punit, ito lang yung sakliner. Yan, dyan pa yung original pad nya. Tapos minimal heel drag, toe drag, 1280. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, kunting laba lang to. Yan, size ano to, size 9 sa US. Tapos ito, may nakita tayo rito guys oh, Jordan shoes siya, gang oh, pang ano siya, pang pamorma, pwede. Yan, kunting linis lang to. Yan, okay pa yung ilalim nyo. Ang price niya 2880. Yan, nandiyan pa yung original pad nya, insole. Yan, size 9 naman to. Yan, baka magustuhan nyo to. Para siyang slip on Jordan. Ito pa sa mga naghahanap ng pang outdoor shoes. Yan to guys oh, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price 1280. Yan, Columbia. Yan, pang harabas sa bundok, pwede pa to. Size nito size 9 sa US. Ito naman sa mga naghahanap ng pang jogging, pang gym. Ayan, ito goods pa oh. Yan, ito lang, medyo natanggal lang yung ano nyo, yung dikit nya sa yan, diskarte yan nyo lang, Nike Flyknit React. Yan, minimal heel drag, toe drag, 1280. 1280 lang oh. Tapos ang size nito size 10 sa US. Yan, ba magustuhan nyo to, laban nyo lang guys oh. Medyo may konting aligabok lang. Tapos ito, sunod natin tong Adidas. Yan, solid na Adidas pa to guys oh. Kaso medyo malaki. Yan, ang ilalim nya konting linis lang. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya, 1480. Yan, ang size nito size 11. Yan, size 11 oh. Sa mga size 11 yan guys oh. Yan, pang jogging, pamorma, pang araw-araw, pwede. Ito guys oh, Timberland na leather shoes. Yan oh, goods na goods pa to. Yan, 1480. Okay pa yung ilalim nyo, wala pang ganong upod. Tapos ang size nito size, yan, size 8.5 sa US. Yan oh, baka magustuhan nyo, Timberland. Tapos ito sa mga naghahanap ng ganitong forma na Nike Mercurial. Ayan o, goods na goods pa to.
wala pa siyang upod. Tapos ang price niya 1,280 lang. Yan, oh, linis pa na ito. Tapos size ano siya, size 8.5. yan, magugustuhan nyo to. Nike Mercurial. Ito naman guys, oh, solid na K-Swiss to, leather siya, oh. Ganito, oh. Yan, baka magustuhan nyo to. 1,480 lang, oh. Yan, minimal drugs lang siya to, wala namang gaano. Diyan pa yung original pad nya. Yan, size 9 sa US. Yan, K-Swiss, leather po. Tapos ito suede. Dito naman tayo sa mga pambabae na maliliit size. Yan, hindi na natin maisa-isa. Ito lang, piliin lang natin. Ito guys, oh, Nike Air Vapor Max 360. Ito, ganito. Ito pangharabas, pwede pa. 980 lang, oh. Ganda ng colorway niya guys, oh. Tapos andyan pa yung original insole niya, size 8. Yan, size 8 siya. Goods na goods pa, oh. Tapos ito, may nakita tayo rito, pang jogging, pang gym, yan, oh. Under Armour. Goods na goods pa to guys, oh. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya, 880 lang, oh. Yan, oh, baka magustuhan nyo to, oh. Pang araw-araw, pang gym, pang jogging. Yan, size 7.5. Yan, alright, oh. Solid pa na ito, 880 lang. So ito, may nakita tayo ritong Nike, yan, oh, Air Force 1. Yan, oh. Ganito pa na ito guys, sa pambabae siya, oh. Natatanggal pa yung ano nyo, yung pinaka-check. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, may kunting heel drag, toe drag. Ang price nya 880 lang, oh. Size nito, size 6.5. Yan, yan, baka magustuhan nyo to. Right? Ito pa, sunod natin tong Nike Air Max. Ito, ganda na ito, kaso maliit, pambata. Yan, baka magustuhan nyo, 880 lang. Yan, sa mga maliliit ang paa, goods pa yung ilalim. Tapos ang size nito, yan, size 4. Yan, size 4 siya. Ganda, oh, gandang colorway na ito. Ito pa, may nakita tayo ritong Skechers. Ito guys, oh, ganda pa na ito, Skechers Ultra Go. Yan, nandiyan pa yung original pad nya. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya, 980 lang, oh. Naka Skechers na kayo, goods na goods pa to. Tapos ang size na ito, yan, size 7. Yan, size 7. Yan, ito pa, may nakita tayo ritong Puma. Ito, medyo maliit. Yan, okay pa yung ilalim, oh. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos ang size na ito, check natin. Yan, size 6 sa US. Yan, oh, magustuhan nyo, 780 lang. Right, solid pa, oh. Tapos ito pa, may nakita tayo rito Adidas Ultra Boost. Yan, ganda na ito guys, oh. Ganda ng colorway nyo, pambabae. Yan, okay pa yung ilalim, oh. Solid pa, oh. Buong buo pa, wala pang upod, 1,280. Yan, baka magustuhan nyo to, size 8. Yan, dyan pa yung original insole nya, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, baka magustuhan nyo to, water repellent pa siya, oh. Yan, right. Ito pa, another Nike na dynamic fit system. Yan, Nike Zoom Structor 23. Yan, napaka-solid pa, oh. Linis pa na ito guys, oh. Ang price nya 980 lang, oh. Yan, oh, goods pa yung ilalim. Tapos ang size nito, check natin, size 7. Yan, oh, 980 lang to guys, so puntahan nyo na to. Yan, check na rin natin yung pares. Yan, ito guys, oh. Yun, oh, solid pa na ito, kunting linis lang to, 980 lang, size 7, oh. Right. Boss, dito naman tayo. Yan, medyo marami, hindi na natin maisa-isa lahat yan. Puntaan nyo lang guys kung may makita kayo sa video, sa vlog ko. Ito guys, oh, solid na ito, Jordan 1 na ganda, oh. Solid, oh, legit to. Tapos andyan pa yung original insole nya, oh. Yan, may kunting upod na nga lang siya, pero to wala naman. Yan, baka magustuhan nyo, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang size nito, check natin. Yung size, ano to guys, size, yung size 5. Yan, size 5. Yan, size 5 siya, medyo maliit. Yan, sa mga maliliit ang pa, puntahan nyo na to, goods na goods pa, oh. Ito yung pares nya guys, oh. Yan, oh, solid na J1 to, oh. Ganda, oh.
Legit. Ganito, leather pa yung pinakaano nyo guys. Oh. Goods na goods pa. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid na ito. Ito pa, may nakita tayo rito. Another solid na Ultra Boost Adidas. Ito medyo maliit lang. Yan, may konting heel drag, toe drag lang. Ang price niya 1 to 80. Yan oh. Solid pa na ito. Kuting laba lang to guys. Oh. Size nito size yan, size 4. Yan. Adidas Ultra Boost. Yan oh. Solid to. And ito naman sa mga nakakalam na ito guys. Ito luxury shoes din to. Marc Jacob. Yan. Okay pa yung ilalim niya. Medyo maliit lang oh. Yan. Pambabae siya. Marc Jacob. Yan. Size 6. So ito pa guys. Oh, may nakita tayo rito. Mizuno. Yan. Goods pa yung ilalim niya. 880 lang oh. Mizuno. Ganda oh. Pang ano siya. Pang badminton. Yan. Baka magustuhan nyo. 880 lang to. Yan. Size ano to? Size 7.5. Yan oh. Solid. Yan. Ito pa guys oh. Another solid shoes na Nike Tempo. Ganda ng colorway na ito. Yan. May kunting upod na nga lang siya. 780 lang oh. Pang harabas. Pwede pa to. Yan. Baka magustuhan nyo. Puntahan nyo na lang. Size na ito. Size 7. Ito guys, so Inuchika Tiger. Ganda ng colorway na ito. Wala na nga lang siyang sintas. Yan, bilan nyo na lang. Pero goods na goods pa to. Wala pa siyang upod. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 6 sa US. Yan, baka magustuhan nyo. Yan ang price. Check natin sa kabila. Kabilang pares. Yan, di natin makita. Tingin ko mga 780 lang to o 880 lang guys. Yan, puntahan nyo na to. Ganda oh. Ito naman sa mga naghahanap ng pang outdoor shoes. Ito guys, oh, ayan, Decathlon brand. Ayan, Decathlon size ano to? Size 6 sa US. Ayan, baka magustuhan nyo to. Pang outdoor shoes. Ayan, okay pa yung ilalim yung wala pang upod. Ayan ang price, di natin makita. Ayan, check natin sa kabilang pares. Ayan, ito guys, oh, ano, 880 lang to. Halos bago pa. Ayan, baka magustuhan nyo to. Pang outdoor shoes. Solid. So dito naman tayo sa kabilang rack. Ayan dito guys. Uy, may nakita tayo rito. Solid na A6. Ganda na ito. Ganda ng colorway niya. Solid pa yung ilalim. Ang price niya 980 lang. Goods na goods pa yung ilalim. Tapos size 6.5. Ayan o. Baka magustuhan nyo to. A6. Ayan. Pang outdoor yata to guys. Iba yung spike niya. Tapos ito pa, may nakita tayo rito Nike SB na low. Ayan, size 7 pambabae. Ayan, baka magustuhan nyo to guys. Ayan, minimal heel drag lang siya. Ang price niya 980 lang oh. Ayan, okay pa, goods na goods pa. Size 7 pambabae. Ayan, baka magustuhan nyo to. Ito pa, may nakita tayo rito. Yayamanin na sapatos. Alright oh. Adidas Gold. Ganda oh, ginto. Tapos minimal heel drag lang siya. To wala naman. Yan, 980 lang. Yan, naka Adidas na ginto na kayo. Tapos ito po, napaka solid na ano, Adidas Energy. Yan, solid na ito. Medyo maliit lang. Yan, 1 to 80. Yan, ang size niya 6.5. Yan, ba magustuhan nyo to. Goods na goods pa. Ito guys, so may nakita tayo rito. Yan, sa mga nakakalam ng brand na to. Yan, Versace. Yan, 1880. Yan, may kunting upod na nga lang siya. Yan, ba magustuhan nyo. Versace. Yan, ito lang, may mga kunting sign of usage. Pero solid po, pang harabas, pang araw-araw. Yan o, legit Versace ito guys. Tapos ang size nya, size 40. Yan, baka magustuhan nyo. Versace lang naman. A few moments later. Mga guys, dito ko na tatapusin sa part na to. Pero banda ron sa unahan, magpa-part 2 tayo. Ayan, maraming salamat ulit sa inyong pag-antabay. See you next vlog, and guys, peace out. I feel good, you look great, I like you, I can't wait.